Sa diha nga si Moises gitawag sa Ginoo sa usa ka buluhaton nga mao ang magpagawas sa iyang katawhan gikan sa pagkaulipon diha sa nasod sa Ehipto. Mibalibad si Moises tungod sa iyang kapasidad nga dili siya maayong mamumulong, dili siya maayo nga manulti, basin unya og dili mutuo ang mga Israelites nga nahimong ulipon didto sa Ehipto. Hinungdan nga gipadala sa Ginoo si Aaron aron mahimo niyang tagapagsalita, spokesperson, marag si Haruki sa unang panahon o si Auntie Claire diha sa Malacanang. Nahimong tagapagsalita. Now kini si Aaron usa-usab kini ka pari. Kung nato ang basahon ang Jess, may gihimo ang anak ni Aaron nga duha ka buok, si Nadab ug si Abiho, nga diin gibuhat nila ang usa ka buluhaton nga supak sa kabubuton sa Ginoo. Sa laktod na pagkaistorya, gihimo nila ang wala gipabuhat sa Ginoo kanila o hinungdan nga gipatay sila sa Ginoo pinagi sa kalayo. Kay naghimo man sila o paghalad diha sa Ginoo nga dili tinugutan sa Ginoo, hinungdan nga gisunog sila sa Ginoo kining duha ka anak ni Aaron. Now diri sa verse 19 mura siya niingon sa nangutana siya sa Ginoo ba o kay Moses, niingon niya kung nakakaon ba ko sa pagkaon ng gihalad alang sa sala, makasala pa ko sa Ginoo? Now, living a life pleasing before God is a desirable trait a believer would ever want to have. Nasayod ta ni ana nga kitang tanan nagatninguha ta nga pasidunggan nato ang Ginoo, but there is a problem nganong dili ka makapasidungog sa Ginoo. Even si Paul, ningon siya nga gusto niya nga simbahon ang Ginoo, buhaton ang gusto sa Ginoo, pero dili niya mahimo. Hinuon ang iyang mahimo, mao ang gusto sa iyang unod. Now, it means offering the best of everything that we have out of our love for Him. Inana baka igsoon na gusto nimo buhaton ang tanan para kapasidunggan ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Now ingon pa ang Colossians chapter 3 verse 23 nag-ingon, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. Sa tanan nimong pagabuhaton, buhata kini sa kinasingkasing gayud alang sa Ginoo o dili alang sa tao. Now nga itong mensahe ning takna sa kabuntagon, pleasing God beyond circumstances. Bisaya pa, pahimuot ba nimo ang Dios labaw sa imong kahimtang o labaw sa imong circumstansya nga nasinati igsuon. Now how can we please God? Unsaon ba nato aron mahimaya nato ang Ginoo? Aron mapahimuot nato ang Ginoo? Unsaon? Una, have fear in Him. So ang imong buhaton, kung gusto ka nga pasidunggan nimo ang Ginoo, kung gusto ka malipay, mahimuot ang Ginoo diha sa imong kinabuhi, una nimong buhaton, pag mahadlokon diha kaniya. Dapat aduna kay kahadlok sa Ginoo. Kay ang tao nga walay kahadlok sa Ginoo, dili siya makapahimuot sa Ginoo, kay ang tanan niyang buhaton dili man mahiuyon sa kabubuton sa Ginoo, kay unang-una wa man siya mahadlok sa Ginoo. Pero kung aduna kay kahadlok sa Ginoo, kaya nimong mapahimuot ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. As servants of the Lord, we know that He is loving, merciful, and forgiving. Kabalutan ni ana. Kita na mga Kristohanon, kabalo kita nga atong Ginoo mahigugmaon, maluluyon, mapinasailoon sa sala, apan hinumdumi usab igsuon. Og ilha ang Dios nga siya balaan og matarong.
Basin mapariha mo tong tao nga na-encounter nako dito sa sasa, na di sa mo tuo ug impyerno, kay lagi ang Dios maluluyon ug mahigugmaon. Kung iya daw tugutan nga ang tao malaglag dito sa impyerno o dito sa kalayo nga walay pagkapalong, masupak daw ang kinaiya sa Ginoo nga mao ang pagkamaluluyon ug ang iyahang pagkamahigugmaon. Gitubag nako siya o giingnan nako siya. Tama man, Brad, na ang Ginoo maluluyon, mahigugmaon, balaan, pero hinumdumi nga ang Ginoo muhukom. Ang Ginoo mu-judge. Tama man nga ang Ginoo maluluyon, mapinasayloon, mahigugmaon, pero hinumdumi. He is also a holy, just, and a righteous God. So ingon na mga Kristohanon, we must not take His word lightly. Ang ato alang giunahuna nga ang Dios is maluluyon, mahigugmaon. Ato lang giunahuna nga ang Dios nga andam siyang mupasaylo kung kita mangayo nagpasaylo sa Ginoo. That's why padayon rata nga nagahimo sa mga butang kay nga supak sa Ginoo o dili kahimutan sa Ginoo kay lagi mangayo lang kag pasayloon na kaniya. Pan igsuon hinumdumi balaan atong Ginoo. Righteous ang atong Ginoo. Walay masaway diha sa Ginoo. That's why atong himuon ug ato gayod na tagaag gimbugaton ang iyang pulong. Si Aaron mitubag sa kay Moses today. They sacrifice their sin offering and their burnt offering before the Lord. But such things as this have happened to me. Mo niya pangutana kay Moses, kay iyang si Aaron, nag-refer siya sa iyang mga anak. Ingon niya kay Moses, ingon niya nga, today they sacrifice their sin offering and their burnt offering before the Lord. But such things as this have happened to me. Would the Lord have been pleased if I had eaten the sin offering today? Ang Dios ba, mahimuot ba siya kung akong kaunon o gikaon ang halad sa sala karong adlaw? Ikaduha, by obeying His commands. Unsa tong una? By having fear in Him. Have fear in Him. Now, ikaduha nga dapat nimong buhaton aron mapahimuot nimo ang Ginoo is by obeying His commands. Dagan kanato na mga Kristohanon, may kahadlok sa Ginoo pero dili kabalo mo tuman sa iyang sugo o sa iyang mando ngani kanato. So mapasidunggan o mapahimutan nato ang Ginoo pinaagi sa pagtuman sa iyang mga kasuguan. If we want to live a life pleasing before the Lord, we must learn to submit ourselves before His will. Kung gusto nato nga mapahimuot nato ang Ginoo diri sa atong kinabuhi, makapahimuot ang atong kinabuhi diha sa atubangan, kinahanglan makakat-on kita sa pag-submit, pagtugyan sa atong tugalingon diha sa iyang kabubuton. Kabaluta nga dunay plano ang Ginoo sa atoa, but sad to say, mga dungol kita sa Ilonggo pa sa dungol kay gahig ulo. Hindi makaintindi. Mo na ang pasabot sa dungol. Kabaluta nga mas maayo ang plano sa Ginoo, mas maayo ang kabubuton sa Ginoo, makaayo para sa tuwa, pero tungod kay naatay pagkadungol, musukwahi kita sa will sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo. Now, ingon na mga alagad sa Ginoo, ingon na mga Kristohanon, kung gusto nato mahimuot ang Ginoo sa tong kinabuhi, you must learn to submit yourselves before His will. Obey His commands wholeheartedly and not half-hearted.
wala anang 50% lang. Kabalo mo unsay mahitabo kung 50% lang imuhang love sa Ginoo. Musimba ka kung maayong panahon. Dili ka musimba kung nagdaot ang panahon. Mao na isa sa mga example, half-hearted. Sa pagyod, musimba ka kung gipanalanginan. Actually, duha ang mahitabo or buhaton sa tao pag gipanalanginan. Musimba kay gipanalanginan ug dili musimba kay gipanalanginan. Pareho mo untang dunay nadawat na panalangin, pero ang isa nagsimba, ang isa di mo simba. Ngano man? Kay imbes nga ipanalanginan, dapat mo simba unta, di naman mo simba. Kay, mas mamayang atuon simbahan. Nga naa naman sa hatanan. O kaha, di mo simba kay na may kwarta, amuuna dito sa mall, ha? Mag-shopping. O dili mo simba kay naay kwarta kay mag-una dito sa dagat, mga ligog dagat, mag-outing, uban sa mga pamilya, uban sa mga barkada, kaya gipanalanginan. Mas lami itong gipanalanginan ka, pero padahin kang gasimba sa Ginoo, padahin kang ga-worship sa Ginoo. Ang uban po aning half-hearted, di mo simba kay, ano man, wala gipanalanginan. Labi nagsigig simba niya, pitos gyapon kinabuhi, mingon na lang kadugayan, di na ko musimba, mangyapon, wala man ko panalangini, wala man ko kaluyi sa Ginoo, di na lang ko musimba. Igsoon, kung gusto kang mahimuot ang Ginoo sa imong kinabuhi, obey His commands. Kung sugoon ganita sa Ginoo, tiwason na to ang gisugo sa Ginoo sa tua. Kay sama sa usa ka example. Kung si Leonard, gisugo na ko ni siya si Leonard akong kuan kay first talagsara maguna ko ni makita. Basta talagsara makita, mao perminti mapansin. Si Leonard gisugo na ko ni siya og kining kabuog tubig. Nya ako ang mando sa iyahang palit ka og tubig dito Nard sa kanto kanang diha. Ibutang nimo sa ato ang dispenser nato. Kay para nay mainom ning mga bisita nato unyang hapon. Tuod ba? Tingon si Leonard nga. O sige pastor, ako na'y bahala ana. Karon palit siya og tubig dito Pagbalit yung tubig, ipasaan niya. Anya pagkahuman, instead na iyang ibutang sa dispenser, yung gibilin diya sa gawas, isa kayo sa isang motor, ni ulig malagamot. Ang pangutana diya, nag-obey ba si Leonard? Nag-obey man siya, pero diri siya masulod sa half-hearted. Kaya nga naman, wala nahitabo ang iya, wala niya mahatag ang kinatibuk-an niyang pagtuman sa gisugo kaniya. Ano man, wala man niya gibutang sa dispenser, nituman tuod siya, pero half-hearted ang iyang pagtuman. The same pud na sa sugo sa Ginoo sa tua. Kung tawgon ta sa Ginoo o ipatrabaho ni sa Ginoo sa tua, ang pasabot ana tiwason na siya nga trabaho. Karon kung dili nimo na siya tiwason, di gyapon mahimuot ang Ginoo. Half-hearted na siya nga pagtuman sa sugo sa Ginoo. Nagtuman ka pero dili hingpit ang imong pagtuman sa sugo sa Ginoo. Di gyapon malipay ang Ginoo. Ano man? Pwede man nga magyaw-yaw ko. Maingon ko kay Leonard. Saan din si Leonard sugoon? Oy, dungol man. Di man mo tiwas. Bibili naman niya sa gawas. Pwede na. Listen po na ang Ginoo. Di po malipay. Maingon ang Ginoo nga matay ni dungol gining akong alagad ba, dungol gining ako ang katawhan ba, mga gahig ulo. The same po na nga word na yung gigamit dito sa mga Israelites sa diha nga nag-rebuild sila sa Ginoo. Unsa ingon sa Ginoo? Mga gahi kay mo ba nga ulo, mga rebellious mo, mga di mo matinumanon. Now in verse 1 sa chapter 10 sa Leviticus, ingon niya, Aaron's sons, Nadab and Abihu, took their censers. Sama sa gingon ganina. Put fire in them and added incense. And they offered unauthorized fire.
wala gitugot nga paghalad. Wala kini gitugot apan gihimo nila kini diha sa tubangan sa Ginoo, contrary diha sa kuman sa Ginoo. In verse 2, so fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. See? Ano man? Wala sila mutuman sa sugo sa Ginoo. Instead, gibuhat nila ang contrary sa mando sa Ginoo. Nga wala, gipasugo sa ilang nga sunugo nila tong halad at ubangan sa Ginoo, pero ilang gisunog. O sa diha nga nasuko ang Ginoo kanila, may fire nga migawa sa atubangan sa Ginoo, gilamoy ang ilang gisunog, pati katong duha ka tawo nga anak ni Aaron nga si Nadab o si Abiho. Patay sila. So kung kini nga kinaiya ipakita sa Ginoo karong panahon na, mga matay tang tanan siguro. O gamay na lang mabilin. Kaya nga naman, mura man taginani. Mura tag parehang Abiho o ni Nadab. Nga di kabalo mo tuman sa sugo sa Ginoo. Tanawan sa initabo nila. Di patay sila pinagi sa kalayo. Kung ang kinaya sa Ginoo kaniadtong panahon ug mao pa na ang kinaya karon. Gamay na lang gyud Kristohanon mabilin, mahurot og kamatay. Ano man, mas daghan man ang di kabalo mo tuman. Tigok gyud. Ikatulo, letting go of our sinful nature. So how can we please God? By letting go of our sinful nature. Unsa may pasabot ani? Sa Bisaya pa, buhian nimo ang imong makasasala nga kinaiya. Naatay makasasala nga kinaiya. Even si Paul, sa kunang gikaingon ganiya, gusto niya musunod sa plano sa Ginoo, sa kabubuton sa Ginoo. Gusto niya buhaton, pero ang iyang mahimo, mao ang gusto sa iyang unod. Mauni, makasasala nga kinaiya. So kung gusto ka nga mapasidonggan nimo ang Ginoo, imong buhian kini nga makasasala nga kinaiya. Wala ko nag-ingon nga dili na ka makasala, pero adunay kalainan ang pulong o ang wording nga mauni makasala o nakasala, or nagpakasala or makasasala. Kay kung nagpakasala ka, that means tinuyuan nimo ka na siya. Kitang tanan makasala man kita. Pero lahi na nang nagpakasala ka. Hibalo ka nga sala na, pero imong gihimo ang tawag ana, nagpakasala ka. Og ingon ang pulong sa Ginoo, i-let go nimo na siya nga kinaiya. Buhian nimo na siya nga kinaiya. Biyaan nimo kana kinaiya kung gusto ka nga mahimuot ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Sa tinuod lang, we cannot please God by living the same life He has freed us with. Dili pwede nga unsa imong kinaiya kaniadto, unsa imong pamatasan kaniadto, unsa imong pamaagi sa pagkinabuhi kaniadto, sa wala pa ka diha sa kamot sa Ginoo, the same gyapon ang pattern sa imong pagkinabuhi ning kalibutana, human ka madakpi sa Ginoo. Dili malipay ang Ginoo niya na. Nga sa dihang wala pa ka sa kamot sa Ginoo, hilabihan nimo kabalasubas, ug sa diha nga naa ka sa kamot sa Ginoo, ni samot na inon imong pagkabalasubas. So dili musugot ang Ginoo ni ana. Choosing to please God means choosing to live in righteousness. Kay gipili man nimong magkinabuhi para sa Ginoo, gipili usab nimo nga magkinabuhi diha sa pagkamatarong. Sa diha nga misanong ka, nga musunod ka sa Ginoo, sa diha nga misanong ka, nga mag-alagad ka sa Ginoo, nagpasabot ka na magkinabuhi ka diha sa pagkamatarong. Kana bitaw ang gingon bitaw sa Ephesians, dagan na mga wa makasabot anang gingon sa Ephesians chapter 2 verse 8, 9 and 10. Na pinaagi sa pagtuo kamo nangaluwas, atong basahon. Kay tungod sa grasya, kamo naluwas pinaagi sa pagtuo o kini dili gikan kaninyo, kini gasa sa Dios.
Kung imuhang sabton kini nga bersikulo, grasya ra gyud sa Ginoo nga kita naluwas tungod kay mituo ta sa Ginoo. Ug dili kini gikan kanato. But sad to say, daghan na mga magtutudlo nini o mga Kristohanon nga gina-interpret kini sa salahi nga pamaagi. Gani nahimo pa kining rason nganong mupadayon siya sa pagpakasala. Ha? Nahimo pa ning rason nganong siya dili mo biya sa iyang pagpakasala tungod kay pinaagi sa grasya tungod siyang pagtuo siya naluwas. Pero kung imong ipadayon sa verse 9 ug sa 10, ang gingon sa pulong sa Ginoo, ingon niya sa 9, dili tungod sa mga binuhatan aron walay bisan kinsa nga makapasgarbo, bot pasabot. Nga dili man ta maluwas pinaagi sa atong mga binuhatan, pero dili bot pasabot nga di na lapud ka magpadayon sa pagbuhat o pagpakita sa imong mga maayong binuhatan. Kaya nga naman, in verse 10, nag-ingon, kay kita iyang mga binuhat, gihimo diha kang Kristo alang sa mga maayong buhat, nagiandam ng daan sa Dios aron niini magkinabuhi kita. So bisan tuod naluwas ka tungod sa grasya, tungod sa pagtuo kang Ginoo Kristo, pero dili diha taman nga di na ka magpakita sa imong mga maayong binuhatan. Kay niini ingon ang pulong sa Ginoo aron ka magpadayon sa pagkinabuhi nga matarong. So adunay binuhatan gyapon. Although wala siya ilabot sa imong kaluwasan, pero dili buot pasabot, padayon na lang ka sa imong old nature nimo nga maong magpakasala because you are already saved. Dili na buot pasabot. Kinahanglan nimong magpadayon sa pagpakita sa imong maayong pagkinabuhi o sa imong pagkamatarong ingon nga alagad sa Ginoo. In verse 6 nag-ingon sa Roma chapter 8 verse 6 down to 8 ingon pa niya, so letting your sinful nature control your mind leads to death. Kung imo ang sabton sa daw, kung imo dang tugutan ang imong tawhanon na pagpakasala o nga mag-control diya sa imong unahuna, muhatod kanimo kini sa kamatayon. So ang tao nga magpadayon sa paglunang diya sa pagpakasala, resulta sa kamatayon. Ang Roma 6:23 nag-ingon, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. So kung magpadayon kita sa paglunang sa pagpakasala, mo resulta kini sa kamatayon. Kamatayon espiritual ang gipasabot niini. But letting the Spirit control your mind leads to life in peace. Gusto ka og peace? Gusto ka og life? Gusto ka og kinabuhi? Gusto ka nga malinawon imong kinabuhi? Ayaw tuguti nga mahimo kang ulipon sa tawhanong kinaiya. Ayaw tuguti nga magpadayon ka nga paulipon sa kinaiya sa usa ka makasasala. In verse 7 nag-ingon, for the sinful nature is always hostile to God. It never did obey God's laws and it never will. Unsa daw? Ang makasasala nga kinaiya, dili siya mutuman sa balaod sa Ginoo o dili kayod. In verse 8, that's why those who are still under the control of their sin nature o sinful nature can never please God. Dili nato mapasidunggan ang Ginoo hangtod nga dili ta mubuhi sa makasasala nga kinaiya. Dili gid nato mapasidunggan ang Ginoo. Ha? Di gid nimo mapahimuot ang Ginoo hangtod nga dili ka mubiya sa kinaiya sa pagka makasasala. Hangtod pabilin kang ulipon ana, dili ka makapahimuot sa Ginoo. Mahimong ulipon jud ka sa pagpakasala. And lastly, keep your faith burning. Aron nimo mapahimuot ang Ginoo, kinahanglan padayon nga magadilaab ang imong kalayo. Pag magluto ka, labi na kung kahoy imong gamit, kung gusto ka nga maluto ng imong giluto, kinahanglan kanunay kang gasugnod.
atangan nimo, bantayan nimo, kung naupos na gani ang kahoy, sugnod na pud ka. Sugnod na pud ka. Kay kung dili na nimo sugnuran, di na maluto imong giluto. Kay mapalong ang maong nga kalayo. Now, dihapon sa ato ang pagkakristohanon, kinahanglan nga ang imong pagtuo padayon kining magakdilaam. Nay mga istorya nga nadungog nako during sa Bible school. Labi na ning nagtuo aning, labi na ning kining patakag interpret bitaw aning once you are saved, always saved. Ingon pa niya, di na daw siya musimba. Kay luwas na siya. Sa balay na lang daw siya mupuyo, kay luwas naman siya. Kay bisag unsa pa yang buhaton, magpakasalaman siya, mubalik man siya sa kalibutan, di man siya musimba, mga lagad sa Ginoo, luwas na siya. Kay nagtuo siya, once you are saved, always saved. Pero nasayop siya. Kay kung tinuod ka nga Kristohanon, dili pud pwede nga di ka musimba, oy. Kining mga disipulo, apostolis ni Jesus Christ, kung dili to tinuod na mga disipulo, pagkamatay ni Jesus, wala na. Balik na itong panagat. Pero nga nung nipadayon man sila, bisag wala na si Jesucristo. Kita na mga Kristohanon, aron kapasidunggan nato ang Ginoo, kinahanglan, painiton nato kanunay, pakalayuhon nato kanunay ang atong pagtuo sa Ginoo. Pinaagi sa pagpadayon, sa pagpamuhat sa mga butang na makapahimuot o makahimaya sa Ginoo. If our goal or aim in life is to be pleasing before God, then we must have faith. Kaya kung wala kay pagtuo sa Ginoo, simple lang, di ka musimba kay. O makamutuo Ginoo. So let us seek Him day and night with all of our hearts. So para magadilaab kanunay ang imuhang faith diya sa Ginoo, kinahanglan kanunay nimo kining sugnuran. Unsa ang imong isugnod? Pag-apil og prayer meeting, pag-apil og simba, pagbasa og Bible, pag-ampo sa Ginoo, muna ang mga igsusugnod aron magakayo permente ang imuhang faith. Karon kung di ka mo simba, di ka mag-apil, di ka mo ampo, di ka magbasa og Bible, di ka mo suporta sa buluhaton sa iglesia, unsa ang pagkalayuan ang imong faith nimo? Wala pag-abot sa mga pagsulay, luya. Kay wala man. Gani ka kabalo mo ampo, di ka kabalo mo ukab sa imong Bible. Di pa siya maatog simbahan. So ang itabo, pag-abot sa mga pagsulay, pukan. Manang pag-abot ni Satanas, o gagdahon ka ni Satanas sa pagpakasala, patok sa Ginoo, dali lang kayo. Ang magpakasala, kay lagi, patay na ang imong kalayo. Gibuhusan nimo og tubig sa pagpakasala. Hinungdan wa na kay desire na mga lagad sa Ginoo, mangita sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Hinumduman nato ang Hebrews 11:6 nag-ingon, and without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and He rewards those earnestly seek Him. Anong naakadri Anong nasimba ka? Kay nito ka nga adray Dios, bisan wala nimo siya nakita. Mo niya pasabot anay nga bersikulo. Mituo ka, bisan wala nimo makita. Di ba? Katong message nako atong prayer meeting. Na mituo ka, bisan wala nimo makita. To believe is to see. Mituo una ka, wala pa man nimo makita. Mo nang naha ka karon diri kay mituo ka, bisan wala nimo makita ang Ginoo. Mo nang magpadayon ka sa pag-ampo, pag-alaga sa Ginoo, pagbasa sa pulo sa Ginoo, pagpangita sa Ginoo sa tanang adlaw sa imong kinabuhi, tungod kay mituo ka nga nag-exist ang Ginoo. Pero kung wala ka mo tuo nga adunay Dios karong panahon na, wala ka karon. Wala mo karon. Wala ta karon. Kay wala may, di man mo makita ang Ginoo. Mas dali sa usa ka tawo nga makita niya ang tawo nga nagtindog diha. Kanang mga performers. Mas dali silang muadto sa mga concert events, sa mga teatro, kung makita nila ang tao nga naga-perform dira. Pero nga nung naaman ta diri nga wala man Ginoo, nato makita. Because nagtuo ta nga nag-exist ang Ginoo, dunay Dios, dunay Ginoo.
Mao nang kinahanglan pakalayuhon nimo kana nga pagtuo kay basin mawala na kay wabaya nimo nakita. Yangin ako ang tanan sa pagtindog. Now, how to please God? How to please God? We can please Him by having fear in Him, by obeying His commands, by letting go of our sinful nature, and by keeping our faith burning. Now, choosing to please God beyond everything may take a lot of sacrifices. Kanang inyo habitang time, kung gusto ka nga pasidunggan nimo ang Ginoo, kinahanglan nimong mag-sacrifice. Apil na ang oras nimo, apil na imong trabaho, apil na imong panalapi. You need to sacrifice those things. Kung gusto ka nga mahimuot ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Bataliwala niya ng tanan na mga sacrifices nimo. Take heart for the Lord whom we serve will surely reward us in His perfect time. Ayaw, kabalaka. In God's perfect time, He will reward you sa tanan nimong mga sacrifice. Panalanginan o panalanginan ka sa Ginoo. Let us always choose to do the things that will put a smile on God's face. Dapat ka na atong una-hunaon. Nga while nga imo nang gihimo, guys, smile ang Ginoo. Galantaw sa imuhang mga sacrifices sa kinabuhi. Nga guys, smile ang Ginoo kay nalipay siya, kay nahimuot siya sa imuhang kinabuhi. And will give him greater honor. And will give greater honor to His holy name. Mao na ato ang tagaan o goal sa ato ang kinabuhi. Na atong mahatagan ang Ginoo pinakadako nga honor, pinakataas nga honor, pagtahod sa ato ang kinabuhi. Usbon nako ang imong mga sacrifices in God's time, in His time, mag-aani ka niana.